بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة چاچ بیانو کو بیان خستا یکن له نصیب منها نوی بدل را برخد آغینا ومن يشفع چاچ بیانو کو شفاعة بیان سیئة بدا یکن له کفل منها نوی بدل را پیٹ داغینا بوش داغینا وکان اللہ وعد اللہ على كل شيء هر یو سیز بانی مقیتا طاقت والا وَإِذَا حُيِّيتُمْ او کلاچ سلام اکرشی پتاسو بتحیت سلام فحیون جواب ورکید سلام بأحسن منها فخست طریقی سر دینا او ردوها یا واپس کی دی لرا یادوی ممانا وَإِذَا حُيِّيتُمْ او کلا چی جوندی کڑی شیطاسو پا بیان دا توحید بتحیت پا جوندی کولو سرا فحیون جوندی کئی تاسو خلقلا بأحسن منها فخست طریقی سر دینا او ردوا یا واپس کی دی لرا وکان اللہ وعد اللہ علی کل شئین حسیبا پر یو سزبانی ساتن کے اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ نشت لائق دے عبادت الا ہو مگر دغا اللہ دے لَيَجْمَعَنَّكُمْ خامغا جمع بکی تاسو لا الى یوم القیامت ترزد قیامت پوری لا ریب فی چنشت شک باغی کے ومن اصدقو من اللہ حدیثا او سوک درشتنے دا اللہ نا پا خبر کے فما لکم صدی تاسو لا فی المنافقین پا منافقانو کے فیاتین دوڑا کے دل واللہ ارکسهم اللہ شرمی دی لرا بما پاغس بانی کسبو چکڑی دی اتریدون آیا غوڑی تاسو انتادو من اضل اللہ دا چی ہدایتو شیاغ چاہتا چی گمراہ کڑی دی اللہ غی لرا ومن یضلل اللہ و چالرا چی گمراہ کی اللہ فلن تجد له سبیلا نو چربا نمومی دلالار ودو خخوی دی لو تکبرونا دا چی کبرو کئی تاسو کما کفرو لکا سنگ چی دی کبر کردے فتکونونا نو شیب تاسو سواءن برابر فلا تتخذو منی سی منهم دینا اولیاء دوستان حتی یہاجرو تردی پوری چیجرتو کی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی فین تولاو کچرتو گرزی دل فخذوم نونی سیدی لرا وقتلوم وجنی دی لرا حیث وجدتموهم کم زی کچی بیامو می دی لرا ولا تتخذو منهم ولیا او منی سید دی لرا ولیا پا دوستی بانی ولا نصیرا او نمدادیان